अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं क़ारी ज़ुबैर अहमद आप लोगों से मुख़ातब हूँ और हम लोग का असबाक माशाल्लाह से चल रहे हैं बेहतरीन अंदाज में। जो स्टूडेंट नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो दोबारा शुरू से पहला वीडियो दूसरा तीसरा या सबक नंबर 1 सबक नंबर 2 पर चले जाएं। ठीक है, सबक नंबर 3 भी हो चुका है। आज का हम लोगों का असबाक है सबक नंबर 3 पारा नंबर 1 अलिफ लाम मीम पारा सूरतुल बक़रा पेज नंबर 6 सबक नंबर 4 सबक नंबर हम 4 पढ़ेंगे आज इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहन्नास वल्हिजारा उइद्दत लिलकाफ़िरीन वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नात तजरी मिन तहतिहल अन्हार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़न قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق अल्लाहुल अज़ीम। ये आज का सबक है और याद रहे ये सबक उन हज़रात के लिए हैं जो व्हाट्सएप पे नहीं पढ़ सकते और व्हाट्सएप में फ़ीस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग व्हाट्सएप में पढ़ा रहे हैं उन हज़रात को जो मसरूफ़ होते हैं या घर में काम करने वाले होते हैं यानी बच्चों वाले होते हैं, इसी तरह या अपने दफ्तर में मसरूफ़ होते हैं या अपने दीगर मसरूफ़ियात के बायस वो पढ़ नहीं सकते। उन हज़रात के लिए व्हाट्सएप में 5 मिनट का सबक का असबाक बनाए गए हैं जिसमें टाइमिंग की पाबंदी नहीं है। जब भी टाइम मिल जाए
تو آپ واٹس ایپ میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں کچھ فیس رکھا گیا ہے۔ اسی طرح جو فیس نہیں دے سکتے ان کے لیے ترتیب یوٹیوب اور فیس بک یعنی ان جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے ان کے اندر بنا دیا گیا ہے اسباق، تو لہٰذا جو فیس نہیں دے سکتے وہ یوٹیوب پہ اپنے سبق کو آگے بڑھائیں۔ اور واٹس ایپ میں رابطہ کرنے کے لیے 033417711511 ان نمبروں پہ رابطہ کریں۔ آج کے سبق میں کہاں پہ وقف کرنا ہے، کس طرح وقف کرنا ہے، ان چیزوں کے اندر غور کرنا ہے، اور خاص طور پر جدھر اس طرح گول تا آ جائے قرآن مجید میں اور اس کے اوپر 2 نقطے ہو، ٹھیک ہے، تو تا بن جاتا ہے، اگر نقطہ نہ ہو وہ ہا بن جاتا ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ جدھر بھی اس طرح تا آ جائے تو وہاں پہ آپ وقف کریں گے، رک جانے کی صورت میں، وقف کرنے کی صورت میں تا کی بجائے ہا پڑھتے ہیں، جیسے والحجارۃ، ٹھیک ہے، اب آپ یہاں پہ رک رہے ہیں، تا کی بجائے ہا پڑھیں، والحجارہ، والحجارہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی ہے آج کے سبق میں جدھر آخر میں تا آتا ہے، جیسے کہ فیہا ازواج مطہرہ، مطہرہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوشش کرنی ہے جن بھی حروف کے اندر زیر آ جائیں انہیں پتلا پڑھنا ہے، باریک کرنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے وبشر الذین، وبشر الذین، زیر والے حروفوں کو موٹا نہ پڑھیں۔ آگے جا کر انشاءاللہ ہم یہ بھی چیز سیکھیں گے کہ موٹے حروف کیسا پڑھا جاتا ہے اور موٹے حروف کتنے ہوتے ہیں، پتلے حروف کون سے ہوتے ہیں، ان چیزوں کے اوپر بھی انشاءاللہ اپنے اسباق کو مزید آگے بڑھاتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔